जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। সবাই বলবেন তো ইনশাআল্লাহ। আরো বড় মহব্বতে পড়তে হবে। আমরা নবীকে ছাড়া কিছু বুঝি না, আমরা নবীকে ছাড়া কিছু বুঝি না। চেয়ারের জন্য আমরা ইমান বিক্রি করি না, ডলার খেয়ে কালার পাল্টাই না। কথা বলেন ঠিক কিনা? जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत का हद है ना किनारा है। जोर पड़े तूफा भी डगमगाया नैया भी। जोर पड़े तूफा भी डगमगाया नैया भी। आप जब करम कर दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। हाथ तुले नबी के पताका बनाए देखाई देना इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है, तो सामने किनारा है। जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। আল্লাহু আকবার বলেন না কেন? আমার নবীর সঙ্গে কোনো তুলনা আছে? এই জন্য আজকের তাফসীরুল কুরআন মাহফিল হয়। মাহফিল হোক নবীময়, প্রেমময় এবং শান্তিময়। কথা বলেন ঠিক কিনা?